السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مسلم تحفظات میں تخفیف اور مسلم مسائل پر اقلیتی نمائندوں کی خاموشی کا خمیازہ اب قانون ساز اسمبلی و کونسل میں موجود مسلم نمائندوں کو بھگتنا پڑے گا۔ مہینے مارچ میں کونسل میں مسلم نمائندگی میں کمی کے اندیشے ہیں اور کہا جا رہا کہ BRS کے موجودہ 2 مسلم ارکان کونسل میں ایک کی رکنیت میعاد کے اختتام کے بعد اس میں توسیع نہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی، جبکہ پارٹی کا منتخب مسلم رکن اسمبلی ایک ہی ہے۔ تلنگانہ میں مارچ میں ختم ہونے جا رہی ارکان کونسل کی میعاد کے اختتام کے بعد پارٹی MLC کی توسیع کی بجائے کسی اور طبقے کے فرد کو امیدوار بنا سکتی ہے۔ گورنر کوٹے کے رکن کونسل محمد فاروق حسین کی میعاد میں توسیع کے امکانات موہوم ہیں۔ سابق میں گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے گورنر کوٹے میں ریاستی کابینہ کی جانب سے کوشک ریڈی کے نام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ کوشک ریڈی کے نام کو حکومت نے منظوری دے کر اعلامیے کی اجرائی کے لیے گورنر کو روانہ کیا تھا۔ بعد ازاں حکومت کی جانب سے انقلابی گلوکار جی وینکنا کو گورنر کوٹے میں رکن کونسل نامزد کیا گیا، جسے گورنر نے منظوری دے دی۔ کوشک ریڈی کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے دوسرے زمرے میں رکن کونسل بنایا تھا اور اب گورنر کوٹے کے رکن محمد فاروق حسین کی میعاد ماہ مارچ میں ختم ہو رہی اور ان کی توسیع گورنر کوٹے میں ہونے کے آثار موہوم ہونے لگے ہیں، کیونکہ ان کی توسیع کے متعلق گورنر ان کے سیاسی عقائد ہونے پر اعتراض کریں تو حکومت کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوگی اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ BRS نے مسلم امیدوار تو بنایا تھا لیکن گورنر نے توسیع نہیں کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1 کے مینز امتحان کے سوالیہ پیپر کے پیٹرن میں تبدیلیاں کی ہیں۔ پرچے سوالات میں اختیارات آپشنز کو نمایاں طور پر کم کر دیا گیا۔ کمیشن نے امیدواروں کی قابلیت کو مزید جانچنے کے لیے اس مرتبہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں، کیونکہ انٹرویو کا عمل ختم کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے اس معاملے میں ماہرین کمیٹی کی سفارشات کو قبول کر لیا۔ اس سے قبل گروپ 1 مینز امتحان کے لیے 5 پرچے تھے، اس مرتبہ 6واں پیپر شامل کیا گیا ہے۔ فی پرچہ 150 مارکس کے حساب سے جملہ 900 مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے سال 2016 میں مینز امتحان کا انعقاد کیا تھا۔ اس مرتبہ امتحان کے انعقاد میں تھوڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پیپر 1 جنرل ایسے کوئی زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں۔ پیپر 2 تاریخ، ثقافت، جغرافیہ، پیپر 3 ہندوستانی معاشرہ، آئین، انتظامیہ، پیپر 4 معیشت، ترقی میں سوالات کے انتخاب کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہر پرچے کے 3 سیکشن اور جملہ 15 سوالات کے جوابات تحریر کرنا ہوتا تھا۔ ہر سوال کے ساتھ ایک اور سوال، اس طرح جملہ 30 سوالات ہوتے تھے۔ اب تبدیلی شدہ طریقہ کار کے مطابق چوائس کو ملا کر ہر سیکشن میں 8 کے حساب سے جملہ 24 سوالات ہوں گے۔ ہر سیکشن میں پہلے 2 سوالات کا جواب تحریر کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ 3، 4، 5 سوالات میں ہر ایک سوال کے ساتھ اضافی سوال ہوگا جس کا جواب دینے کے لیے چوائس ہوگا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈاٹا انٹرپریٹیشن کے مضامین جو پہلے پیپر 4 اور 5 تھے، اس بار پیپر 5 میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ سوالیہ پرچہ بالکل بدل گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا مضمون 2 سیکشن میں دیا جائے گا۔ ہر سیکشن میں متعدد سوالات ہوں گے۔ ہر سیکشن میں پہلے 2 سوالات کا جواب دینا لازمی ہے۔ 3، 4، 5 سوالات میں ہر ایک سوال کے ساتھ ایک اضافی سوال دیا جائے گا جس میں چوائس رہے گا۔ 2 سیکشن میں جملہ 10 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ تیسرے سیکشن میں ڈیٹا انٹرپریٹیشن میں 30 سوالات دیے جائیں گے جس میں 25 سوالات کے جوابات تحریر کرنا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 7 ستمبر 2022 کو راہل گاندھی نے آئینی عزم کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کیا تھا۔ کروڑوں لوگوں سے مل کر اور انہیں یقین دلاتے ہوئے راہل گاندھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ملک کے لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کانگریس ملک کی سالمیت کی حفاظت کرے گی اور دھوپ، بارش، سردی سب حالات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ BJP راہل گاندھی پر جھوٹے الزامات لگا رہی
गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत वेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर में तेलंगाना, जीएचएमसी, महाराष्ट्र, मिजोरम और मध्य प्रदेश के अवामी नुमाइंदों के लिए सॉल्व वेस्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, अवामी खिदमात की सहूलियात और कानूनी पहलुओं पर एक तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डिप्टी मेयर जीएचएमसी मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने ज्योति रोशन करके आगाज किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की में 19.80 मेगावाट का पावर प्लांट तामीर किया गया है, जिसमें यौमिया 6,500 मीट्रिक टन कचरा, इलाजशुदा और आतिशगीर कचरे और कंप्रेसर बायोगैस फाई के साथ वजीर के ख्याल और तरक्की के तहत तामीर किया गया है। म्यूनिसिपल उमूर कलवा कुंडला तारक रामाराव ने कूड़े से आमदनी हासिल करने के लिए टीबीडी सलाहियत के हामिल 2 प्लांट कायम किए हैं और जीएचएमसी को मरकजी हुकूमत की तरफ से हर साल सफाई सर्वे के एक पहलू में उनके रोजाना कूड़ा करकट जमा करने का इंतजाम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। उनका डिपार्टमेंट उसको भी दे दिया। फिर उधर भी बहुत अच्छा काम चलता है। आप कभी इधर रहे लोग, कभी हैदराबाद में आए होगा, शायद हैदराबाद देखे होगा तो बहुत सुंदर है। हमारा हैदराबाद बोल के नहीं, हैदराबाद तो बहुत सुंदर है। अभी हमारा काउंसिल में 150 कारपोरेटर्स रहता है, उसमें और एक डिप्यूटी मेयर और डिप्यूटी मेयर रहता है। पूरा हमारा कमिश्नर्स आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमे जात के लिए मुशीरों के तकर्रुर पर बरहमी का इजहार किया। हाई कोर्ट ने हैरत का इजहार किया कि सरकारी मुलाजमीन की भलाई के लिए एक खसूसी मुशीर का तकर्रुर किया गया है। अदालत ने कहा है कि मुलाजमीन के टीए और डीए की अदायगी के लिए मुशीर के तकर्रुर की क्या जरूरत है। अदालत ने कहा है कि हर मामले के लिए मुशीर के तकर्रुर की सूरत में एक मुतबादिल हुकूमत तश्कील पा सकती है। अदालत के मुताबिक मुशीरों का तकर्रुर हुकूमत के लिए नुकसानदा है। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट प्रशांत मिश्रा ने इंडोमेंट डिपार्टमेंट के मुशीर की हैसियत से जे श्रीकांत के तकर्रुर से मदाखलत जियो 630 को चैलेंज करते हुए दायरा करदा दरख्वास्त की समाअत की। मुफाद आमे की दरख्वास्त समाजी कारकुन राजशेखर राव ने दाखिल की थी। सरकारी मुलाजमीन की भलाई के लिए एन चंद्रशेखर रेड्डी को मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इब्तदाई समाअत में अदालत ने मुशीरों के तकर्रुर पर सख्त एतराज किया था। हुकूमत के मुशीर चंद्रशेखर रेड्डी की जानिब से सीनियर एडवोकेट महेंद्र नाथ रेड्डी ने अदालत में मुशीरों के तकर्रुर के हक में बहस की। उन्होंने कहा है कि अदालत की जानिब से जारी करदा नोटिस वसूल नहीं हुई है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 रोजा पैरोल दी गई। अपनी 2 खातून भक्तों की इस्मत रेजी करने पर 20 साल की सजाए कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा सरबराह को 3 महीने पहले ही ऐसी ही पैरोल दी गई थी। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने PTI को फोन पर बताया कि 40 रोजा पैरोल मंजूर की गई है और ख्वाहिद के मुताबिक दी गई है। डेरा के सरबराह को इससे पहले भी 40 रोजा पैरोल दी गई थी, जो गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को खत्म हुई थी। वो उत्तर प्रदेश के बरोनावा में अपने आश्रम गए थे। कबल अज़े हरियाणा के वजीर जेल रंजीत सिंह चौटाला ने डेरा सरबराह की पैरोल के लिए ताज़ा दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए कहा था कि उन्होंने 40 रोजा पैरोल के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे रोहतक के डिविजनल कमिश्नर से रुजू कर दिया गया था। जराये ने बताया कि तवक्को है कि डेरा सरबराह अपनी पैरोल पर रिहाई के दौरान डेरा के साबिक सरबराह शाह सतनाम सिंह की यौम पैदाइश पर 25 जनवरी को मुनक़िद होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेंगे। MRPS के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने लोटस पॉन्ड पार्टी ऑफिस में YSRTP रहनुमाओं से मुलाकात की। मंदा कृष्णा मादिगा ने इस महीने की 23 तारीख को यतीमों के हुकूक के लिए होने वाली गोलमेज मीटिंग के लिए पार्टी की हिमायत का मुतालबा किया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।